A day in my life as a ICT student nga OA. Char M's ragot. Pero oy, kapoy kaayo in the whole day nga klase. And makastressed kayo in this SY. So, moong maglingkod-lingkod sa taron dire. Kay vacant pa man. So, kay vacant man, syempre maglingkod-lingkod sa ta. So, karon na naday miss computer lab kay klase nami. Syempre ICT student jud ta. Adyo tas computer. Computer lab na. And maura ako rang gipakita dira the keyboard and bisag unsa dira. Naong check. So maura dito nahitabo sa akong adlaw ron.